Salut internet malien mandenkaw kori bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelena kaw fo kawali mando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 anti kartinena kata bureau kono katabla groupe 1 2 3 Mali Italie katabla fo Espagne partout dans le monde katabla fo Telegram sanve kaw fo kawali mando foli mini dantala toujours aga kuna fondila de do Minya Aras 24 est 5 sur 5 ambiance fait wati bela jelena la patrie ou la mort nous vengo ango be yoro mina bi kaw fo kawal mando foli mini dantala amma go be horo ndela la driu mamunu mago bala ko ka hake ni kodo nan ani family kelaw amma go bo holu dela kaw fo kawal mando foli mini dantala toujours obalma kede do Aras 24 anya me ka fo ko feminine smala cité ko atanyana ala ya ka kalfa minala ambe do donke ala ka yafa kai ka dairos maya aban kono kiti mina ala ka noya annabita jemi fanala ala ko fana noya ka digiro be originema voilà ka do donke smala ka bani donc saya foite saya kofe fimba kofo yika bara ni ka kewale ye bara munun ke nyana maya kono ye nyuma ya munun ke nyana maya kono ibeta ko lu de surinye ikera manyuma nyo Israël odi ikera majugu ye Israël odi donc ambe do donde ke alaka ji yorobe arijinema balmaw otemenen ko fe anti kartinina sini à partir de 13h en kanyon soro Mali ambassade dala ambe tanga hake ambe ta nyini balmaw ambe ta ambassade dala kunjumende la tonyo ani nyani gelea ani barapontanya shirontanya kono ani minogo oba on nabi on kera kono ye sigiro tanna on kera tuwa femina tabago ye jigoro de banna me tayoro tanna tayoro de banna me wallahi anta do ankanga minyere kenyana ma yere kono malende on tonyona inyanina mbalma o machama nyen contacter kuma chama fora ko Ismaila Cissé banna ko anga fere nyini anga marchi mimbe sini ko anka boala non olu ka family olu tade fo femimbo olu kunu kanche mais awnye min famia ana onka kodo nanga hakilina ani kodo fitini mimbana ambo fo ka wala ya che kana manke muso kana manke anta kunye katanga hake nyini awnye de fo toujours malien item ma nyina ma kanu fo isu item ma ini kinema do wati mi ti kanu fo banabato ibe ka hera nyini wati mi pour que ikado basigi kono iti kanu wati fo ita tiale wati mi malien bi kanu wati di ma chama nyafo kwanka manga marchi boala ko parce que Ismaila Cissé tanyana oui bien sûr Ismaila Cissé tanyana malien dende de comment onto ye malien denye chokomi faso donde de comment onto ye faso denye chokomi mais ala e joro de dama mali kono onora mada awma atumbe placi do de la kala sidiri kala si kala don dien kono akase ga ere koni dien kono awma placi min soro ale dana tege anaka kuna foni be yoro do soro onto soro de o Ismaila Cissé mais ala ya ki aka kalfa minana la abisiga kembe na video spécial ke Ismaila Cissé ka abisiga ke obede pas tant que chogo de la balmo ere tour kera ambe nyogo molo dande do femi Ismaila Cissé ka banier o tesega onga marchi boala sini abala Ismaila Cissé abana francia o ye kelenye flana est-ce que a sudon be ke francia ndia ateke francia voilà bon na ya soro Ismaila Cissé sudon be ke francia na ya soro be ke sini de ka bena onga ere aw be se ka fo ambe marchi mi anya boloda anga fere nyini ka boala Mali denya tinkama ani horonya tinkama tanki ambe drapo kelenye ambe se anga marchi boala ka sababu koye ka fo ko ambe ta ka sudona ma sudon teke yande abeta ke Mali de kono o ka boala ni mami sara jamana in kono ni ko corona de do mate gerila surtout
e ka to sanga sigi la e be to la cogo jumɛn de la maa tɛ gere Soumaïla Cissé la maa minnu b'a la bi k'a fɔ ko Soumaïla Cissé banna ko an ka marche bɔ a la a y'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲininka ko don min na Soumaïla Cissé minɛna jihadisiw fɛ ka taa Soumaïla Cissé datugu kalo 5 kalo 6 est-ce que olu sera k'u ka baara jɔ wa k'a fɔ ko Soumaïla Cissé minɛna wa est-ce que a kɛra wa a ma kɛ o olu y'u ka voyage dabila wa k'a fɔ ko Soumaïla Cissé minɛna wa non a ma kɛ o ko dɔnnaw de bɛ yan faamuya c'est ça la vérité faso jɔ kɛnɛ kan kuma tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si an tɛ maa contour la an tɛ bila maa contour la an t'a mɔ kɛ maa ka saya la an b'i ɲɛnama de kanu maa ɲɛnama ma fɛn min k'i ye maa ɲɛnama ma hɛrɛ min lase ma i ma hɛrɛ min lase maa min ɲɛnama na o su n'i taara sigi o kun na k'a kɛ kasi ye i taara yɛlɛ a su de la anw ye Soumaïla Cissé ɲɛnama de kanu hɔrɔnya kama malidenya kama a tun bɛ gɛlɛya de kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ pour que a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ cogo min a y'a ka hakɛ sɔrɔ an farala ka bɔ ɲɔgɔn na IRD mɔgɔw ma nin marche in organiser nin ye maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ye anw bɛ nin bila cogo jumɛn de la k'a fɔ ko Soumaïla Cissé taɲana pour quelle raison ala k'an kisi bi ni bandaw taɲana anw b'an ka sini marche an t'a bɔ a la an b'a kɛ o ye kelen ye filanan an bɛ taa marche la ambassade min da la n'a fɔra k'a fɔ ko bi ko ambassade banna an ko ambassade banna sini anw ka marche in tɛ bɔ a la n'u ko k'a ka sudon ye sini ye an bɛ taa ka sudon kɛ yɔrɔ la ka taa an ka marche kɛ ni ko ko konsili banna an bɛ taa ka sudon kɛ yɔrɔ la ka taa ka marche kɛ ka sabu kɛ tɔnɔ min ni degun min b'an kan ɲɛnamaya kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔrɔn de don i jɔyɔrɔ ye min ye i ye baara ɲuman min kɛ mɔgɔw ye pour que ka mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ ka mɔgɔw bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ u ka hakɛ kan an b'i ladɔn k'i lakodɔn ka sabu kɛ nin de faso ani fasodenw n'i y'a mɛn ko Mali b'a nɔ la o mais Mali ye mun de jamanaden minnu b'a kɔnɔ ni hɛrɛ bɛ olu bolo o kɔrɔ ko Mali lafiyara mais ni bɔnɛ bɛ olu bolo dugukolo in b'a nɔ la o ni tɛ dugukolo in na komi anw kɛcogo komi a bɛ trembler komi anw kɛcogo anw de bɛ dugukolo in kan min ye Mali ye anw de bɛ ka tɔɲɔ anw de bɛ ka ɲani anw de ye fasodenw ye e bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ jamana in ko i b'a kɛ jamanadenw de ye n'o tɛ dugukolo in dɔrɔn tɛ o maa minnu b'a kɔnɔ falenfɛn minnu b'a kɔnɔ ani maa minnu sigilen b'o dugukolo sanfɛ olu de bɛ wele k'a fɔ ko Mali mais dugukolo in tɛ o ni maliyɛndenw tɛ yen Mali tɛ yen c'est pour cela que maa caman b'a fɔ n bɛ jamana dɛmɛ i bɛ jamana dɛmɛ ka taa sira jumɛn de kan n'i bɛ jamana dɛmɛ i bɛ jamanadenw de dɛmɛ u ka hakɛ kan i bɛ jamanadenw de dɛmɛ k'u bɔ tɔɲɔ ni ɲani kɔnɔ e bɛ Mali dɛmɛ Mali kanu bɛ e la e bɛ association kɔnɔ e t'a dɔn association yɛrɛ sigilen don kan min kan maliyɛnden fanba de bɛ association b'u bolo ko n y'a sigi jamana kama i y'a sigi jamana kama i y'a sigi jamanadenw de kama o jamanaden ninnu bɛ dɛmɛ cogo jumɛn de la n'i y'olu dɛmɛ c'est comme i y'i yɛrɛ dɛmɛ n'i y'olu dɛmɛ c'est comme i ye jamana dɛmɛ ni mɔgɔ kelen dɛmɛ c'est comme i ye jamana dɛmɛ i y'i yɛrɛ dɛmɛ nka bɛɛ ko ko n ye n ka jɛkulu sigi association n ye n ka jɛkulu sigi Mali de kama yala i ye Mali dɛmɛ wa fantan minnu bɛ olu dɛmɛna wa maa minnu bɛ n'u ka hakɛ daragulura an ka gouvernement fɛ yen yala i y'olu dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini yan ni de ye jamana kanu ye o jamana kanu tɛ dɔrɔn n bɛ Mali fɛ dɔrɔn i bɛ Mali fɛ i bɛ association kɔnɔ e tɛ association ka cotisation fana sara ka fara o kan est ce que e y'a faamu yɛrɛ e yɛrɛ bɛ liti min yɛrɛ la e yɛrɛ bɛ idéologie min nɔfɛ est ce que e y'a faamu wa e yɛrɛ sigilen don jamana kanu min kan est ce que i y'a liti faamu fɔlɔ wa jamana kanu fɔlɔ ye de jamanaden minnu b'a kɔnɔ muso ni denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ cɛ minnu b'a kɔnɔ k'olu dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini se min b'i ye pour que ka se k'a k'u ye i ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de ye jamana kanu ye jamana kanu tɛ dɔrɔn ne bɛ Mali fɛ e bɛ Mali fɛ Mali ye jɔnw de ye ko Mali ye anw maliyɛndenw de ye anw minnu b'a kɔnɔ dugukolo in b'a nɔ la Faransi dugukolo b'a nɔ la mais dɛmɛ min bɛ Faransi kɔnɔ yan ani baara min bɛ Faransi kɔnɔ yan o de y'a lase Faransi kɔnɔ yan donc dugukolo in kunturu tɛ Faransi ye de jamanaden minnu b'a kɔnɔ olu de y'a tɔgɔ da k'a fɔ ko Faransi ta fana tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ yan ye anw sigiyɔrɔ de ye komi Mali ye anw sigiyɔrɔ ye cogo min nin dɔrɔn de don nka n bɛ Mali fɛ n bɛ Mali fɛ e bɛ association kɔnɔ e tɛ cotisation n sara san kɔnɔ e t'a sara association dun sigi ka ɲɛ pour que ka jamana de dɛmɛ e ni Ala cɛ e ka faso kanu bɛ yɔrɔ jumɛn e ka jamana kanu yɛrɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn association fɛn fɛn sigira maliyɛndenw bolo a y'u ɲininka ko maa o maa bɛ association fɛn fɛn kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i sigira jamana de kama ko n b'a fɛ ka jamana de dɛmɛ e min b'a kɔnɔ e ye cɛ ye e ye muso ye e ye denmisɛnnin e ye cotisation sara fɔlɔ wa ni m'o sara e bɛ ka participer kun jumɛn de la est ce que i y'i ka jamana ka idéologie faamu wa est ce que i ka jamana kan ka dɛmɛ kan minnu ni taabolo minnu ni hakilina minnu ani société minnu kan ka dayɛlɛ ani gɛlɛya min b'u kan pour que ka nafolo bila ka taa pour que association k'u dɛmɛ ni nafolo ye ani masiw ni kodɔn ni zardenw ye ani sɛnɛkɛyɔrɔw ye yala e participera o kɔnɔna na wa c'est pour ça que maliyɛn fanba bɛ yen i tɛ ko kalama c'est ça la vérité donc u ye jamana kanu o tɛ o jamana kanu ye de ka fɛn bɔ i k'u k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen fantan minnu bɛ yen falatɔ minnu bɛ yen dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen minnu ka hakɛ n'u ma se k'a sɔrɔ fanga la k'i ka nafolo don o da fɛ pour que ka se ka ninnu dɛmɛ nin de ye jamana kanu ye
mais be jamana kanu be ka association sigi ye jamana kanu jamana jume surtout en fait les litimes na mi anti katinina association te jikuluté foité mouvement droit de anti katinina atete choye atete to musoye. C'est ça la vérité. Machine te boit la tché, te boit la mousse. Machine tu me boit la coquelin de la smala si c'est kama au badwa. Domina smala si c'est nale, au nyafo smala si c'est ferenini. Har ni setie bi, har ni te fanga kura konana, ferenini. Ipe se ga fuye choko bela jelena e kan de me katini na ko geleala. Na tu nya rapport kelen sebe kati banda uma kati akamili jiru ni dipte uma o rapport kelen no tun sor la bi antu be se ga fo tien la smala si c'est vraiment don na tawla yande manga litika ni sababu kama ambe se ga sininta boala ka sababu ke ja hakili be jamana do na ja hakili bana ka foko mamunu be diaspora ka foko utononondo wara poro kelen kama amba to o kelen kama ka sababu ke ay jamana deun kanu ni te ka fo député yo ka fo mairie yo ka fo juge yo ka fo avocat yo ka fo ko ambassadeur yo ou be conseiller yo joyoro be joyoro mina hera jume de sorla kono akunye ni ndronde. C'est ça la vérité. On va marcher à bala. Amagobe choula, amagobe musola, mununka hake minanembula. Amagobe maula, mamunu fana degunendo. Amagobe maula, mamunu yeruku yuka hake soro. Mamunu yuka passeport soro. Amagobe maula, malienten kilenkena bela gele. Amunu yenewele, amunu ye misaji cinema. Amunu be kulela, amunu be kasila. Madobe, oluka kati séjour bora. Akatani 8 mois, ku katata, ni desera katata ka sabo ke passeport ko ede. A chaman daluya de bene aras 24 boloya. A chaman daluya de bene tekeya. Pour que anka boka ñogon souten hera kono anto ke be dalen be faye kono franci kono ya be dalen be ka en parlement na mais obisi ka weleli ke obisi ka message bla ka foko way ko an kanga sini match bola ko parce que ko Soumaïla Cissé tanyana pour quelles raisons mamunu be dugun kono bi e kanga olu de ka dimine mamunu be dugun kono bi e kanga fere ñini ka ko olu de deme bagaye ibe gela min kono ka se u ka carte séjour soro e ka se u ka passeport soro tugo mi ka se ka bara soro e kanga hamino de e kanga kachino de o sur len kofe parce qu'avec coloré de kono na e hera soro na ilaje na mi ilaje yi ka hera kai ya Soumaïla Cissé ya si ke jamana yin kunna aw de bora ka la gauche aw de bora ka jiyo kuma be fay ne manda do Soumaïla kola fo domina kasum sera man ga fama domina de ka fa aw hakito anti katina mo fonga ni nyoro expliquer très bien mo ka famuga parce que communication président yene de ne mana min fo o de do parce que ni ma kuma dro amanyin ko ma chamanyon contacter ko Soumaïla Cissé bana ko nga blanco atebla anka marsité bla ka fo Soumaïla Cissé bana sudon teke francia et puis haraka bani ndrondere tieta au tielae tieta muso tielae mun be se ka gere Soumaïla Cissé lambe wati mina komi en tant que ni sara corona de kono ka fo ko corona de imine ni mama en kono corona drondere ni kam o toraka sa franci ni mama en kono etate tugunde ete se ka gera la da ebeta ka soro kesi de kono ebeta ye mo ku de kono mais mamunu bala ka fanga marchi boala yala ulu ka barajo biwa ka fo Soumaïla Cissé banawa Imakyo, olu ka déplacement unto wa ka foko Soumaïla Cissé banawa non imakyo ante moke Soumaïla Cissé la saya na bi ka domi atoro ka jugunde na ti ka domi de itado ambado ka fo saya ti c'est-à-dire abe adama de so ka so hakemina ambo kalamaw mais Soumaïla Cissé ka bani inte se ka onga ni manifestation en boala ambetare mamunu to nyono comme Soumaïla Cissé tumbe to kono domi ambora kata deme to nomi kono domi kata manifester pour que akase ga hake soro o donya soro do de fa de sara o donya soro do de bawre bana do de muso bana do de ka vaju tiana do de be degun kono do de be gele ya kono mais ado mambali bolila de ambora o bela kata Soumaïla Cissé soutenu o kanga kana ina len ko fi anya fi ka fo ni ndegu banka tiens la été fanga kono mais bi se ga rapport de sebe pour que kachi bandauna ka jamama rapport kele manao c'est ça on yo de fone à 24 min bene kanu ni tan kanu ba toy ne kan la ni te be kan kanu be ka kenfe be kana kenfe même be min fo yere kati sigi ka la mais ba do be ka min fo tande do mo jugu yate be ka fo tiens de kama na tunya rapport kele sebe malendon kama kachi bandaw kana jabi o letri katla ka sigi kana ne à 24 masisa tiens la ah ne ni letri ci président ma ou be nyati ministre ma nyati ditoma nyati anga autorité kurama ou be nyati ambassade ma flé bo ikonima jabuti ya folo ou be yenjabi ni ndela akwa katina kola ambisi ga famo ambe na dawnye koro tiela Soumaïla Cissé yan de me donna tawla katina kola mais Soumaïla joro foite ni katina kola na ya so ale tunyanka liti président ni ou be anga liti secrétaire général do de tundo ou be anga liti bureau kono mo do de tundo ambisi ga fo ni anga bureau kono mo do e anga feri ni anga marché mbola ka sabu ke ni na bebe liti kelena on Soumaïla Cissé te liti kelena
anana ya mamunu ya deme amunu ya fere ni malende munu bora kam manifester sumala sise kama anana beye kelenkele ay tour du monde ke kanto gile ya kono pour que mamunu ya le soutenir akatu foku walimando o mama ya soro dobe ka gen ka bokala nyorola o mama ya soro an ka bara o chiana o mama ya soro an tese kata anfana ambawye c'est comme domme na manifestation na république nyafo ngwe sera e bora jahadisu bolo ki ka passeport international ta pour que kana franchi kono ya ngome bia kada unye kata anfana ambawye ngome antese kata de ngome malende unyi jigita ka daika ko katinina ko geleya buka ibisika minke ikake kana malende unjigika rapport kele mana ne be kuma min fo manyina de ntanyina de ne ka video bela jelen be ate ma contrôle la mais mami ye faso de njuguye mami ma jamana de kanu etisi afo e mali de nyumai mali de tonyono de enyabola sebiye pour que kasiku bo de kono ni mi da dola ye faso de njugude ante ma kanu te ambi kanu ka bara ani ka joro de kam anka katinina ko anti katinina amba ke fo ada amba ke fo yoromi maliende cheni muso na umabo kanin keleke fembe yela ula nyinte minda amuru ye passeport usoro katina na kunye minye katina ye clé mi ka yira ka foko bibisika ke malenye mesini ibisika bom mal denyala katina na kunye nindi bi passeport bi ku mesini ibisika ika passeport be ba ibita fo tugu ika katina kani ika date naissance kani ika kati consuleri kani ika passeport koro kani ibeta ka foko imago bala tu ka katina were ka passeport koro were labo iba fiye kono ko atesika dima te dima be bloqué de clé de do ka do malendo nkana bibisika ke malenye sini tisika ke malenye ni ndronde do bi passeport bi ku abasini ambesiki bali passeport la ngoni ndronde do katina na kunye nindi ni mo mi nya famu ya fami yere de ma famu nede ni mi ma famu o yede kungo ya kololo be de passeport am kumbi sini besika on bali passeport la ka sabo ke nini na liene be passeport la e mbe ka yele bi ka foko kalande u nyantoro mu mbe kalanyoro la ebe ka yele olula ko passeport be ekude awa sini e minte kalanyoro la de e ka passeport be bloqué kiga nina nyane to kiga kati consulaire fana nyane to jamana en kono ya ibe munde ke kele mbisika kelekia itisika kelekio mama mina mbe bisika je kantike di nyoma ka wuli ka kele minke beka hera sura beka ke beye har na sura gelati ka fara nyogon ka pour que iga faro jama kuluinka ku deme akele la domina har na kololo tunganga bi eka e fana ado etina kololo so mais on va sigide quoi gila terrasse 24 ka ne bi sigi ka to laje ka ele ko parce que ne ka passeport bengu sini nu ye ne balinga passeport la na ya fro kelen chiana bébé toi dien kono ke bébé toi kololo kono donc ay be suru bi ama be suru c'est pour cela que malien ka kodo c'est malien ka kodo masse degré de la degré mi akanga jamana kanu ka jamana de kanu ka don ganga munde ke jamana munde be na fa sini munde be na fa bi nganga kele jumende ke ka sini nyesi malien masega ninde famo na yaudo ko kofe na maboka na ni manifestation na maboka ni katina anti katina ko keleke abe wolo mina malien be de bayi nyana de itame de be de bayi passeport bi ko atiko kati séjour bi ko atiko ibayi nyana de c'est ça la vérité voilà katina na kunye minye de ne de afi biye malien nye mesini ambisi ki bon mali de nyala papa ka te boala awa bi ni malien ni bali passeport la France bi bali ka papier la Belgique bu bali ka papier la itaso États-Unis bi bali papier la itaso parce que état de jamana kele min denye oui kunu mali passeport tumbi ku mais muna bi mali o madima siga be ko yoro law depo yoro la ma ge jahadisi ya depo yoro la ita chiano c'est ça la vérité il va vous faire un ka ke kono kulu kelenye katana wa ka jamana ka mais OK mali bali passeport la mais il ka l'espace qu'on dit là ambassade be ka l'espace de la ka dima passeport ti kunde pour que et qui reflète katani ka jamana ka ibe so la de consul be ka l'espace de la ka di police maya ka di ya autorité ma aitani nunye mali kono ayu reflète katanu ye mali kono mais ti ka passeport da umade donc abe wuli ka kele de ke emi sigle do ko 10 ans be bolode ma joli de ka 10 ans bana no ma se ka passeport so so ma joli de ka 10 ans bana passeport kon tanya yu ka barachi passeport kon tanya yu labu shiro la passeport kon tanya yu ka kala unchi akunya munde ngoni na de ay mi ga passeport bi ku bi muna sini mali on tesika e bali passeport la parce que sharia do do na sigilen do na folo duna ka ba me iseta la ande be wuli ka keleke nu ya na folo bi beta prison kede aba nu ya na folo do be ki sabo ku ka bara chi me jamana don te detri ka sabo ko wuli yete anti kartinina ni kay ambe sanin kay ka wallahi nyaras 24 di afo ambe
walasa nin ka ɲi ka cɛ o cɛ muso ni jɔra ni nin can b'i disi fara daluya tɛ cɛ bolo ko daluya bɛ e bolo kani anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ tan anw bɛ ka kuma minnu fɔ tan k'a fɔ ko prévu ye e bolo e ye ambassade ye ou bien e ye conseiller ye ou bien e ye fonctionnaire dɔ ye ou bien e ye comédien ye ou bien e ye maa gansan wɛrɛ ye ka fanga soutenir ko prévu bɛ e bolo ka bɔ n'a ye n ka numéro bɛ yen 0666 80 43 07 hali n'i kɛra avocat de ko daluya min b'i bolo an bɛ ka anti katinako kelen min kɛ ko autorité de jo b'a la jamanadenw kan autorité de jo b'a la jamanadenw jo t'a la maa minnu taara kalanyɔrɔ la olu jo t'a la maa minnu ye asile demandé olu jo t'a la maa minnu ye ravec kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila k'olu jo t'a la a daluya tɛ hali Mali autorité bolo non jamais grand jamais o de y'a to ne b'a fɔ o ye cɛ kana jɔrɔ muso kana jɔrɔ walayi nin kɛlɛ in n'an wulila k'a kɛlɛ kɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o ye wajibi de ye i se t'ale mago bɛ jama de la k'a lajɛ yala nin bɛɛ bɛ ka bɔ k'a fɔ ko Katina ka lien ka bɔ passeport la ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na yala an tɛna fɛɛrɛ ɲini k'a kɛ yen ni tiɲɛni ka don an kɔ mais bɛɛ dalen don ne da t'a la ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sini i bɛ bali passeport la yan a wa jamana in kɔnɔ yan i b'i jɛ i ka séjour la i ka baara bɛ tiɲɛ dɔw ye n wele k'a fɔ ko olu ka passeport banna ko mais olu ka carte séjour k'a ka t'u récupérer mais i ka baarakɛyɔrɔ y'u bila mais olu y'a yir'u la k'a fɔ ko k'an bɛ carte nako kɛlɛ la ko tile joli kalo joli san joli e bɛ passeport ɲini e ma passeport sɔrɔ e b'i dalen to ko e yɛrɛ ka jɛ e tɛ bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la wayi ne ka passeport bɛ n kun ne bɛ se k'a da mais ni ye n da k'a fɔ n t'aw dɛmɛ sini a kɔlɔlɔ bɛ bin ne RAS 24 yɛrɛ kan c'est pour cela que an bɛ k'an ka avenir de dilan nin kɛcogo in na an bɛ k'an ka siniɲɛsigi de dilan nin kɛcogo in na a kɛ kun ye nin de ye an tɛ k'a kɛ k'a fɔ maa minnu tɔɲɔna dɛ awɔ an tɛ k'a kɛ fana k'a fɔ ko maa minnu ye asile demandé ou bien minnu bɛ kalanyɔrɔ la ou bien a tɛ maa minnu bolo bi olu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ ka ban o maa minnu dɛsɛra k'a sɔrɔ olu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ ka ban o mais an minnu y'a sɔrɔ a b'a minnu bolo an bɛna bi kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ sini faut savoir tout ça kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an tɛ katini na e min sɔnna an tɛ katini na la o a kɛlɛ bɛ ka kɛ e de ye awɔ i bɛ k'a k'i yɛrɛ kun de ne tɛ k'a kɛ jama ye n bɛ k'a kɛ n yɛrɛ kun de n bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko wa n bɛ ka aw de dɛmɛ parce que aw b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi dɛsɛ aw binna kan mais ne bɛ taa bi kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ maa min ye san 20 kɛ baarakɛyɔrɔ la san 30 kɛ jamana min kan e ka passeport e ka dɛsɛ ka passeport sɔrɔ passeport fana ye san 40 de k'e bolo san 40 o san 40 e bɛ passeport changer jamana in kɔnɔ yan tile kelen e ka jamana k'i bali passeport la o de ka jugu ka tɛmɛ bi maa minnu bɛ kalanyɔrɔ la de o de ta ka jugu bi ka tɛmɛ maa minnu ye asile demandé dɛ awɔ o de ka jugu bi ka tɛmɛ maa minnu n'u m'u ka passeport sɔrɔ u tɛgɛ dɛ parce que minnu m'u ka passeport sɔrɔ u tɛgɛ olu t'a dɔn i kan ka taa kɔfɛ i kan ka taa ɲɛfɛ olu t'a dɔn u bɛ entrer i bɛ baara sɔrɔ ou bien i tɛ baara sɔrɔ olu kɔni bɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi mais ne min ma bi a kɔlɔlɔ kɔnɔ dun ne ta de ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan parce que sini i bɛ se ka ne ka passeport n'u y'a bloqué n bɛ entreprise min na n bɛ société min kɔnɔ o société mɔgɔw tɛ ne bila de hali n'a sɔrɔ n ye san 30 k'u bolo ye n tun bɛ maa joli de balo ni n ka denbaya ni muso ni denw n bɛ so minnu kɔnɔ n bɛ gɛn n bɛ kɛ yeko fila ye n bɛ kɛ faden sago de ye mun de ye n kɛ faden sago ye n ka jamana dɔrɔn man kɛ faden sago ye de n yɛrɛ ka fugariya ni n ka kodɔnbaliya k'i sigi k'a fɔ ko bi ko lafiya bɛ n bolo ko sini n tɛ segin maa jumɛn de bɛ yen kɛnɛya b'i bolo bi ko sini i tɛ bana maa jumɛn de bɛ yen bi k'i bɛ balo la ko i tɛ sa non o tɛ yen fɛn fila dɔrɔn de don i bɛ kɛnɛya la bi sini i bɛ bana de i bɛ tila ka kɛnɛya i bɛ balo la bi mais i laban ye saya de ye maliɲɛnw ka se ka nin yɔrɔ de faamu a ye bɔ aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ maa maa bɛ se ka vol de ta ka bɛn ni nin ye yan a ye na maliɲɛnw fana y'a fɔ k'a fɔ ko Katina ko bureau k'u b'a sigi yen i b'a groupe dayɛlɛ pour que an tɛ Katina k'an dɛmɛ ka nin kɛlɛ kɛ yanni ka taa yɔrɔ jan n bɛ Kasimu Tarawele min bɛ radio Claude da n b'a fɔ ka walima dɔ foli min ni dan t'a la anw ye de fɔ an bɛ kɛlɛ in na politique ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ foyi tɛ nin Katina ko kɛlɛ bɛ ban an bɛ tila ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ ne bɛ Maninka famille de kɔnɔ EPR la force patriotique Maninka famille ka organisation tɛ dɛ maliyɛndenw ka organisation de ye nin ye ni min y'a faamu ko Mali ko de don an mago b'i la mais ni min y'a faamu ko Maninka famille ko de don o ye e de kungo ye parce que n'i y'a mɛn ko Maninka famille a bɔra Mali de kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ EPR a bɔra Mali de kɔnɔ bon ne tɛ k'a kɛ au nom de EPR n tɛ k'a kɛ au nom de Maninka famille n bɛ k'a kɛ au nom de peuple a banna e ye maliyɛnden ye ou bien e tɛ maliyɛnden ye an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛndenw de ye donc maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ maliyɛndenw de don an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ association ko tɛ jɛkulu ko tɛ o de y'a to an ko an t'an kunkolo tigɛ k'a di politicien ma aw an ta di association si ma aw bɛna de an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mouvement kelen ta ka kɛlɛ kɛ k'an ka laɲini k'a sɔrɔ a ka sabati an bolo a banna bɛɛ bɛ to i ka association kɔnɔ bɛɛ bɛ to i ka jɛkulu kɔnɔ a banna nin dɔrɔn de don anw ta in sigilen tɛ foyi kama tile kelen ko de don tile fila ko de don n'a sɔrɔla sini o sinikɛnɛ an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa n'a sɔrɔla kalo kelen o kɔfɛ an bɛ tila ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa hali n'a sɔrɔla sini de k'a fɔ an ka laɲini sabatira bye bye
C'est ça la vérité. Ntaudo autendo. Okoro de beka la nyini sorla. Awa beka to ika du kono, beka to ika mara kono, beka to ika la nyini kono. Akunye nindronde yo. Voilà. Kone manga fami mamburi ko manga fami mo de beka keleke. Kone manga fami mo kelela kateme. Eni manga fami mo kelela kateme. Ega jamana de baliga hakela manga fami baliga hakela de. Ne 24 mi baliga hakela de. Awa neni ega kelete papa ne nyekoro. Mais jamana de ne balinga hakela mo de kelela. Parce que jamana ka girni neni e bela jelenyi. Donc ne beka jamana ne beka jamana autorité de attaquer. Foko de blau kuna manga famille mamuru do bebi olu be ka on soutenir 100% en tant que malien donc manga famille mamuru do bebi olu yere ko kanka ni kele nyere te kele nyana mayere ni manga famille ko de bo fois est-ce que bo fois ni manga famille ko kele de munanu mana franka mais ni ay koko no ko data la ni ay do koko no ko ce n'est pas la peine ko tiebe autorité de bolo c'est-à-dire oyo olu ka famille alu no ka ko don dande o ba ira ka fo ko no ko jekulu inde ma organiser ko jekulu inte ko asigile ndo malien de unde ka mouvement de mouvement mi tanko dronde abe wati dronde bolo la nyini ka soro ni la nyini soro la dronde be fara ka bono wana c'est une dronde do ni mami ko do ko ite do ngoro ko parce que aras 24 ba anyefe ko man ga famille mambourde do yani ne ka ke man ga famille ngone malien dende mali de ka ko ni man ga famille Mali de ka koloni épéré donc ne nyabe Mali de la folo ni kelena ni che jora ani ninche ibe association koloni bi dishi faraka teme muso jora ani ninche ambiga fini faraka teme yaw haketo di ambe chien fo ngone ni kele atlonge tele awani kele ntem mana kele de mawde be ka tonyo alama dongodo swala min tanyana mbolo ya aye tour du monde joli de ke abora mal la donji me pour que kanaya aw ye kalo joli de ke san joli de ke pour que ka passeport o nyini aw ya soro wa ama soro men go ale na soro ala ya ka atanyana rodme franchi kono ya o ya damana ko parce que hôpital taw bolanga jamana kono ce n'est pas la peine nabe kuma o reka anti cartinina amago ba o kelenke na bela telena ay ni video partager kata ko an ka marché ke boala ka foko smala sisi bana ambe do de nyini malien de nyuma bela jelen fe islami dem bela jelen fe aka do ke smala sisi ala ka jigoro be arjinema abana ni ndronde mais on ga masite boala parce que smala si c'est bana franchi kono ya asudon teke franchi way kelenyi awa ama masi bali kata barakero fanala ama masi bali pour que kati dombaga doye sini ama masi balola donc femi smala si c'est ka bani do don dronde ay do dronde ka amma go be do dronde la smala si c'est mago be deme la bi o e do dronde abara ay do kai parce que atunya mali fonctionnaire koro de ka teme aba mali de nyuma de tunde ka teme abese ka ke mali de njugu do de tunde fana ka teme c'est ça obe depa ay bara minke aka bara ay bara minke jamana o nyana wa est-ce que o nyana wu be amanyewa o kon be depa o kon de la mais nebe min fa yodro ay do kai en tant que balma en tant que singia mais femi jamana ko kele anto la blaka force mala c'est banade abanta to har ni banda bana bi antanga machu to ishini aba har ni consul bana bi har ni ambassade mi nabe do adala bi na bana bi nu na sube bo ambanka droit amba réclamer ambanka droit amba réclamer onyo de fo ibe malita ka droit kanka ambe kelemi na antabla kanda do kelewerela antanda boni naka mo were jabi fo ni nkasi adandela nantilala na watimi anganga nyon kanteli mingere jo sanfe ambo ke dan siglendo da nan tourna oli ekelenya ambe chiwere de la chimunu na fakabu anantilala nyon na singolu ekelenya oli te kelenye de bon malien dem bela jelembe de belelendo amunu be États-Unis ay ferina ka organiser auta ka organiser ka foko France ko ba kelela de aba organiser ka ka hakede nyini otla malden mate États-Unis mali zenesi mbe otmana aw masiki kamiriwa ka foko malien dem munu be États-Unis ko lube tonyo kono wa ko munu be Espagne ko lube kololo kono wa ko munu be Italie ko lu tonyo ndo wa ko munu be Allemagne munu be Genève ko lu tonyo ndo wa ay wuli ka jode na ma wuli ka do ni be bi malien dem be de ka yara o de la business de la ko ngatinga katinina labo mbeta labo 1000 euros ou be 300 euros non targe o be labandia labanti ko de bola on de ko be dabla wala obedabla jamana en konoya surtout France konoya ni Espagne mali jeunesse mi be Espagne no lu ma wuli ku ka kele ke kayira autorité ku bonya mali consul ku bonya mali ambassade ku bonya e ba mbonya France yande ni Italie o mawuli anta ba mbonya yande awa ni mali o mawuli pour que ku lu bonya anta ba mbonya de o e wajibi de consul ambassade tia olu ta me de o ba wunyana di awa bandaw yere ba ya nyana di anaka vice président anaka ministre ba wunyana di. C'est ça la vérité. Aya fo ho conseil mo ye mun be franchi kono ya nu mu ke chogodo na ma ka association na ma date fermée ya fembe ka kengaloni aya fo serifu yede abe munu kamina à droite à gauche katinina borata
ebe ki ga jekulu de korota ante mena jekulu kolao ngo jekulu ko ire ka jamana de ndeme me nani ga jekulu e ma har jama ire soro ebe ka jamana de ndetiri ebe se ga jondi ka konya na bo ere be jama nyinina ere be to nyinina serifu de ebe se ga jondi ka konya na bo serifu be to nyininde la on te to nyinila non ebe joro nyininde la pour que élection kura mimbea mbena e ka ke candidat ni ma ke président e ka ke député ou be ka ke ministre do non c'est fait ya jesa mali o mogo yere te la folo e ya jo ni ba fait pour que e ka ke fendo e mali kono de i bena mali ndo de teme gele ya kono mais be ka publication munu ka ka page sanfe o konza be ka publication munu ka page sanfe no aw ya jo aw ka publication munu ka to serfu ni ala o tala ti ale yere ni bandaw sigira terre en terre pour que ka se ka hari kumani gele ka kumani toro e mali ndo ka diaspora ka wallahi billahi ma se ka ke e se nunu be se ka nafa jumende nya awna dipto ye sanduru ke ensemble kono mama ye sanduru ke ensemble kono no masega magonya ka komini no masega magonya ka sigidai had na we sankeme do dipte la wallahi tisega magonya wi ala aw mamunu be tuga ko aw de be ke sagani bagawnye ma tisega na fanya umade aya la jeke ma jole be mali kono ni mo bolla kata tuga ko santa we samwa abe ensemble kono mais mali gele jumen de sanze toro jumen de sanzera anya hera jumen de sora kono abe mo kalte kele e mami be bolé kati dugu karsa ko way ko karsa be dugu karsa ko parce que avait ensemble kono parce que député de député ya ko to dronté o mais joro fana de do amako bo de law ye bara jumende ki an kam wo fem bi akura fara korleka ante kuma koro yere ka korlen fem bi ka ko parti politique nyemo de do awu nyini ga do mani mimma sanduru ke ensemble kono mimma sanduru dronké ensemble kono sanduru in kono sera kamunde ke maliendo nyo kuma indesa mbe wuli mbe kuma nka parti nyamo munu sigila mbe France munu be États-Unis mbe to olu fe katake kuma bay ni sigira beta mali gelea beta ebe mali gelea nyina bo kayro de la e ba blondo de kono e ya mamburu nyina bo yoro e ya mamburu do de me muna e desera ka kuma o do muna e desera ka kuma ni horonya muna e desera ki ga dimso randi ado ka fo ni make mali ndewnye ebe ni ntonga min kono na ma so ni ma nya fo chien joli na ma so ni ma ne be barabla parce que niame aw fama niame aw dipto niame aw ministre ou peuple de bende on de banque responsabilité ta ni mali zere si tu ka responsabilité ta ka wuli ka keleke nu taru dogo karamo ko fe ta on ka kelela de aw nu taru dogo politicien fe ko fe et ta on ka anti kartini na ko kelela de niya meye politicien nyemo ye parti nyemo ye citoyen flodi ibe fara on ka de ambe ni kelenke ni kelenkera ambe na do de la jonni ni fasu jo kanga jonde na manga faso de munum biya nunde be nafolo nyine katana e mali kono ni ame ko afu banki sigile ba bolo mali kono ngande be nafolo bla kono na ntama kela ute jonde do ni commerce ute jonde do mo mununda auto nyine kanana e donc mali nafolo o ya an munu be diaspora ka mali nafolo be bo an de ku aba an de bisiga ke fana mali fana te nafolo soro parce que ni ame go président be ga million joli ta million kemeni ko abe ko ta sarala mais million kemeni ko te da on gani ko inane ibeka tumbo tanye ibeka geka sabu ke gelabe tamana kono me bandaw ebe ko taw ebe dese ka million kebe flado on kan indafia ko bandaw ga mage bandaw tilela we bandaw de kungwe anana sigi yoro mina go do de ulana na sigira ibe do na daklen de fe pour nous fen kan gugu ale so do korlen so de ko de ba ale fana so ibe daklen de fe tant que no be do na daklen fe ni fen ko ni tara en ko ni awbe de be nyininga iya ta imata ibe nyininga de bandaw nyininga li kunye de asigira yoro do de la yoro me amanga ga sigiyende ngani ko ibe sigiye jago ambi nyininga ki abinyana bo katina passeport be fraka bonjo wana wallahi billahi mar muson go khagiri sumaila danke bonne ranta nyana stabo bo nan to ko danke liti sigindi na du ko mane marchon bakay no na sabu ti mania sumaila sise abake jadi sunu magan nalli oda here nyana kinye nan ci heda pour que yagaru benu do yugu benu do lemu benu go maga jamane ken no gondi yere nanti to anteni yo na de gwen tu no gondi na sabu nya mali passeport on takitene ara her nya no digan kanen kinyandi kana ko ku benu go no lengi hankan ta kenga me digan kanen no ko go kitano go digan kanen takitana ntaw digan ne refuni aw digan no France 24 ni ana letrin cha hana khi bandaw ya ana letrin cha hana khi o dan ke autorité pour que nan sagena jabun tunoy aro den kina ma letri sade mais ara yala wu mani me dabara ara jamaru mani me wutu nan ga ku yere merci ti parce que ti la marche dabara nan ti ti liberté nan kite parce que passeport nga kemma mais soro mani me diga sigi na smala sise ngari ya ga ni banen nan ti tabu ja hadisu ma passeport ku ma
soro man me golle nambono passeport nti ken chaba nya passeport ni soro man me kurti ni manudi habanu di yakungari nti kun chaba bunya ti passeport ni mais kendi passeport ntu wuri nalli alla da nya khare halage kuna duwa muruna kama ka su ko mantena duwa nya dangani do ke nyangem petina do ko marché ngalla de no do nyangem ni mare mawu be godo mena ka sumpu be godo mena o suni jamani lemmenye awu suna drapo bani awre do ke mana ni kenyi akanyi smala se ganna ke rapport da bari na hiyo kui ken dalulul la nyana sabo o kuma o here nyana o mar ko mani marché ora nya bakay me ko mani marché ta bakay parce que o ma ngara garo de me ke golle o su tononte ni ke golle no wondi smala se modi ma ke golle no wondi me aganyi hoteli ko tambe nkara 24 di bugu na ndiga sutini na ndiga demadi soronda duna diga men chuko nan tinga munda nan tokido smala se bate me kunta hoto to agunta kundangani har mara me ngo kharna na yeto agunta ndangani ko mali lemesu angane hotel no wondi droit yinke magan nan de maken hotel no wondi ti jamane kanu yambani nta dabar ni tinna bure to ko hetidi na dabar ni Allah do jamane yi mais ara ko hotel be daga diga smala se ngara ya gani republique na hotel ka dangani est ce aga jabu kitay wa xama jabu kitay a ganyo gan hari jabu bane kita smala se kem papenga kitoma kumbano nya wala ma har lenki iganati nanti bandaw be gono lenki ta fati o kunto kumbane marché on tabaka iganati nanti ambassade ke fati lenki o ku kumbane marché on tabaka ida o kurenga na ibaka o duno droit déclarer har consulat ngana fati lenki o duno droit ke o digana déclarer ko sato hada mar mun nena antonio digana ko sato hada mar mun gollu nena mbonwa igundu ya kunya nena mbugi go i kompunu woni na sabu nya inta golle ida sino tamdo honya golle ranwa sino ko tamdo hop mali passeport ngi maga men kadina di manani mani atina kile lo hada mar mun wana malele mun tere agani saga wakati be ni wunya agani saga wakati be ni ferme alla nya na tanjike sina mali passeport nga ma melenki ran kuma na nanti mali hetanga anga ni tanjike ke sini anka ti séjour 10 à nya nyam magadi mango baka mali rema gondi odo kembi jogo kinyanga lengam passeport nga manje khalengi magadi on giri srobe nu ga gumba no wodi lengi srobe nu tonon tengen on kahiya ni dema o sundiga marché domina koyi anti kartini ndo passeport na mpate bakami malire mun tore yarun tore yugun tore o mare mun tore ko hay worte digono yakunga lengi orte digono manu ngar lengi lingi ko da ngani na kasu mani me sino mani me nyamma dampa ampa ba halle ube anya yakumpa lada lemu donc soni ko hagira kanchi soni kauni kapenye soni kauni hora wonye kama sa ko faun no gondi kama sa ko parti manwa nanti lenga ko passeport nga kama ube nationalité nga kama nationalité ni politique nya yo kumbane français la nationalité la kana kumbane mali la passeport ke mera kana nga igana raga nga sagen tage garungo anya ko anya nya yo soni kauni bulle nye me konko heti soni kauni to awunye me khiriba heti soni kauni na lo har mar mun gikengu son kauni kenye me du konelo diga ndinge konne heti sigira kenyeni me lenki yo ku sonin kara oho gabe lenki o diga bunu me nyangol lem posire warante kengadi ona diga khore nya ko ni me nyangol le ndabari kenta ko yede awa khagira anti ya onu be ngo kharlanga ku nga toran no ni lenki aga mare mu be ngari azil ndamande ku nga toran no ni lenki ko mananke le ni an kamari toran no gondi awu jamane geri tan nakate sine tan karaje sine me ko mbane mari li nanken kita katini na nyalla nanken kuma na kesui droit be kam jamane ken oni na ku nge droit nge ma droit nganke ma me ganan droit ke kuto alla garne kammo ana ta bono le mu beru ga ma ko chikitia ya haru beru ga ma ko chikitia anya koy anya nyeyo donc ha gron ka hima me son ga hunta di bambara hunta di hasun ga hunta di kado ga hunta di boba hunta di malele membe malele me o so ani sa ren pa bega an ka banga danga droit déclarer me ga niveau mara ga la balma mu maraga ara sisi atere nere maraga dende 100% be woso ni nga maraga de nya fana ye quoi mais tabali ni te kuma bumana fana la quoi c'est ça la vérité maleno ni de tunye video kungurni ka fo ka walma don tumba fe kan lini blame mbero ponjugoro ko chama mbe ngo mbeto lu nyala bo ponjugoro yani sininche sinin kuni ambassade dala ambe insha Allah ni ala kaji ay bo anga tanga keleke ay bo anga tanga hage déclarer marchi mabwala abala foi tisiga bwala har ni consulat sarabi ate bwala aw har ni ambassade tanyana bi ate bwala aw har ni bandaw yerde ninti rabbi ate bwala en tant que ni bandaw yambala anga hakela en tant que ni ambassade yambala anga hakela en tant que ni consulat yambala anga hakela anga marchi de bwala c'est ça jamana diga giri katmeni mbela jelenka jamana donde onde ka hakeminana aw famba de ka hakeminana bandaw ye makelende wa ambassade ye makelende consulat ye makelende ma joli de be min tonyana ma joli de be min be kasila jamana kono ani jamana ko ka malew nyere jigi dalante mo shi ka fo an kan équipe malew nyere be kan ya 24 wele chiko be kan e wele tende en ko be mali kono o be ningele ya ko am mun be diaspora la eska on masadi on saraw am mun be aventure la on sara parce que on be shiro mun na be yen sarade baratanye passeport tanko ambo lu sara choko jumende la ambe bulfe mununta
an b'olu sara de pour que ka se ka déplacer anw tɛ baara la y'an bala passeport la an b'a kɛ cogo jumɛn de la aw dun bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ se ka déplacer ka sɔrɔ nafolo tɛ parce que aw ka ko bɛɛ lajɛlen ye anw minnu bɛ diaspora kan de mais n'anw tɛ baara la sisan n'anw sigira ka ban laban an b'an yɛrɛ yiri kɔnɔ n'an y'an yɛrɛ yiri kɔnɔ a bɛ laban mun de la a bɛ laban mun de la donc yan'o ka kɛ Maliw aw yɛrɛ ka wuli ka jɔn aw yɛrɛ musow bɛ ne wele Mali kɔnɔ f'u bɛ kasi cɛ dɔw bɛ ne wele f'u bɛ kasi n ko nin ye aw ye Mali kɔnɔ tɔnɔ min bɛ ka da mɔgɔw ka diaspora la o ka ca dɛ o ka ca dɛ ne ɲɛ bɛ bila a tɛ bila gansan ni ne dara k'a fɔ n bɛ sunɔgɔ n bɛ appel dɔw wɛrɛ suwa n bɛ vocal dɔw lamɛn n ka sunɔgɔ tɔ bɛ tiɲɛ dɛ n tɛ se ka sunɔgɔ tusu kɔnɔna na tile fɛ n tagatɔ baarakɛyɔrɔ la fana o kɛcogo kelen in de don fɛn wɛrɛ to Sidiri maaw bɛ na ni makarika kuma min ye Sidiri bɛ na ni kuma façon ni kasi façon ye quoi vraiment a cogoya ka gɛlɛn quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi voilà a cogoya ka gɛlɛn quoi c'est pour cela que waati dɔw la ne yɛrɛ bɛ kɛ cogo dɔ la i bɛ ne jɔlen ɲɛ bilennen don kiri mais i bolo k'a fɔ dɔrɔku ta de ou bien fɛn wɛrɛ non depuis Ala ka n da ma dɔrɔku ta mais o t'a ɲɛ de ni dɔrɔku ta bɛ jamana jɔ an b'a kɛ mais a tɛ jamana de jɔ c'est ça la vérité k'o fɔ aw ye quoi ne tɛ n yɛrɛ jɛya aw ye dɛ mais a ye bɔ sini à partir de 13h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Panam min ye Paris kɔnɔ ye n bɛ ka Paris de wele k'a fɔ ko Panam min ye Paris kɔnɔ ye su ye euro carrelin 3 de ka taa yira ambassade la Sidiri a ka fɛɛrɛ ɲini an ka hakɛ an mako b'a la wallahi nin ko in na n'an bɛ tiɲɛli kɛ tiɲɛli bɛ kɛ dɛ anw y'o de fɔ an ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo o cogo wallahi an bɛ tiɲɛli kɛ Maliɲɛnw an t'a dogo dɛ an bɛ tiɲɛli kɛ an ka hakɛ nɔfɛ o ye diyagoya de a bɛ di fana de parce que n'an ma kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛ n'an ma yira autorité la de k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ sa nin ko in na de a tɛ ɲɛnabɔ awɔ an bɛ sa nin ko in na de hali n'a tora mɔgɔ 2 de olu k'u ka passeport sɔrɔ hali n'a tora mɔgɔ 2 de carte d'identité ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na olu ɲana olu k'a kali an denw n'a mɔdenw ye k'a fɔ aw fa caman tun bɛ yen aw ba caman tun bɛ yen aw balima caman tun bɛ yen aw mɔkɛ caman tun bɛ yen i sara k'a sabu kɛ nin kɛlɛ in de c'est ça France ma jɔ gansan c'est ça la vérité donc kɛlɛ in bɛ kɛ de ambassade tɛ to yen consulat tɛ to yen anw de y'a fɔ a bɛ kɛ to nataw la a bɛ kɛ de an bɛ ka preuve fɛn fɛn ɲini bɛɛ marilen b'an bolo an bɛ ka daluya fɛn fɛn ɲini an bɛ ka recherche min kɛ jugu ma o de ka bon o de ka bon o de ka farin force b'o de la ka tɛmɛ vidéo kɛ in kan sa vidéo kɛ in y'a ɲɛ ye o a vidéo kɛ in t'a ɲɛ ye o n tarikɛ c'est ça voilà ni vidéo kɛ in dɔrɔn de don an tɛ se ka bɔ ka taa marché o vidéo kɛ in t'a ɲɛ ye dɛ fɛn min y'a ɲɛ ye i bɛ ka mun de kɛ duguma i bɛ ka mun de ɲɛɲini duguma c'est ça n'a ko an ka taa ambassade de ci an ka taa consul de ci daluya b'e bolo ka taa consul ci yan daluya b'i bolo ka taa ambassade ci yan i bɛ fɛn dɔw de ɲini fɛn minnu i kan ka kɛlɛ kala i jɔ ka sɔrɔ a la e m'olu sɔrɔ e bɛ se ka mun de kɛ sisan e bɛ se ka kɛlɛ jumɛn de kɛ i b'i ka laɲini de ɲini fɔlɔ k'o sɔrɔ k'i to marché la k'i to manifestation na pour que n'olu sɔrɔla waati min i kan ka ko min kɔ i b'o kɛ e m'olu sɔrɔ i tɔgɔ fɔlɔ n'i e ko i bɛ giri i bɛ ko kɛ i bɛ mun de présenter daluya jumɛn de b'e bolo preuve jumɛn de b'e bolo anw tɛ ka kɛlɛ in k'an kun fɛ ten dɛ an bɛ k'a kɛ ni dignité ni hɔrɔnya ye tiɲɛtigiya la hali dɔ nataw la an tɛ jalaki min na hali dɔ nataw la ni diɲɛ bɛɛ y'a capté de i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la ninnu ka daluya b'u bolo an bɛ k'a kɛ nin de kama c'est ça la vérité donc an mago bɛ bɛɛ la a ye bɔ an ka taa marché sini donc n b'aw bila yan k'aw fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la sɔrɔ an b'a fɔ a ka nin dɔnkili in na ka sabu kɛ dɔnkili in kɔrɔ ka ca c'est ça dɔnkili in yɛrɛ bɛ ne waaju dɔnkili in yɛrɛ bɛ bɛn ne ma ka sabu kɛ ala y'a kɛ ne yɛrɛ kɛra Lenx ka baarakɛla ye ne yɛrɛ kɛra Lenx ka soldat ye ne yɛrɛ kɛra Lenx ka soldat fitini fitini ye c'est pour cela que n ye faamuyali caman sɔrɔ Lenx nɔfɛ min ye n ka guide ye k'a fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la anti cartini na bureau depuis coordinateur depuis an ka bureau kɔnɔ ka taa bila bureau de communication na ka taa bila cartini na bureau bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ en tant que anti cartini na fo a ka dɔn fana anti cartini i n'anw bɛ ɲɔgɔn kalama de ni n'anw tɛ ɲɔgɔn kalama anw ta tɛ dɛ i taara sigi i yɛrɛ de c'est ça parce que kɛlɛ in bɛ kɛlɛ kelen de politique tɛ janfa tɛ wari mina tɛ foyi tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye bureau sigi yɔrɔ wɛrɛ ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ ye groupe wɛrɛ sigi k'a fɔ anti cartini na a ye ne contacter ni ne t'a kalama an ka bureau kɔnɔmɔgɔw t'a kalama nkalon de don dɛ anw tɛ dɛ i b'a fɛ ka arnaquer de i b'a fɛ k'aw sama ka taa sira dɔ de kan ka profiter aw la ka tɔgɔ sɔrɔ aw kan ka wari sɔrɔ aw kan ka taa aw fɛɛrɛ c'est ça anw t'aw fɛɛrɛ dɛ anw mago yɛrɛ taara aw ka kalan yɛrɛ fili an mago yɛrɛ t'o la an mago b'a la de an ka bɛɛ ka wuli k'an ka hakɛ ɲini an mago bɛ nin dɔrɔn de la k'aw fɔ ka walimadɔ foli min di dan t'a la big respect à vous merci beaucoup Ilal Khair avant qu'on y serait depuis midi avant qu'on serait ici Inch'Allah depuis midi